Kak Satya. Halo, Okay, meet again ya. Okay, how are you today, Kak Satya? fine. Okay, very good, Kak Satya. Okay, first of all, let me open up my Zoom first ya, so I can share my screen. Wait a second. Oh yeah, today I'm going to be the replacement teacher ya for Miss Lutfi. So let's continue our study from the previous one, okay? Okay, Okay, can you see my screen, Kak Satya? yes. Okay, page 51 ya. And now we are going to try it yourself 20, Two. 22. Okay. Oh, sorry. Kita geser ini. Okay. Nah. Okay. Let me move it again. Up here. Okay. Okay, try it yourself 22. In here we have a plumber. Plumber itu adalah orang yang bekerja di apa ya bahasanya ya, semacam do you know Mario? Yes, Mario is a plumber. Mario, Luigi gitu ya. If you play Mario. Okay, plumber itu adalah orang yang bekerja di sewer. Sewer itu adalah tempat cairan ya, cairan di bawah gitu. Okay, nah jadi a plumber charge a customer $65 ya, $65 for a repair job, oke? Nah, excluding GST. Nah, excluding apa artinya Kak Satya? Oke, do you know what excluding is? I don't know. Oke, jadi excluding itu tidak termasuk gitu ya. Nah, berarti that's what you have to remember, tidak termasuk, oke? Kalau termasuk apa bahasa Inggrisnya? Kebalikannya gitu ya, yaitu including gitu ya. Nah, oke ya. Nah, berarti di sini dibilang excluding, berarti dia nggak termasuk yang GST gitu ya. Oke, excluding GST. Nah, we have to find out what GST is, oke? Cari tahu apa GST-nya. Nah, if the GST rate is 7% gitu ya. Nah, 7% nih ya kan. Nah, berarti 7% terhadap gajinya gitu ya. Nah, sini oke? Oke. Nah, jadi jika GST rate-nya itu adalah 7%, how much ya? Nah, how much berapa ya? Nah, how much is the GST for the service provided gitu ya. Nah, berarti Kak Satya harus cari GST-nya kan? Yes. Oke. Nah, do you know how to find it? Kita udah dapat persen nih, dapat persennya kan? We already have the percentage, we already have the salary ya, gajinya. Nah, how can we find it? $65 times 7%. Okay, that's correct ya. Nah, that's how you find the GST, okay? Okay. Okay, fight first ya. I want to try to ask for Fasil dulu ya, karena kita ada 2 orang and she still not enter. Okay, if you have done, you can call me ya, Kak Satya. Done. Okay, how much you get? 4.55. 4.55. Okay, that's 7% of 65. Okay, let me check first ya. 1% is 0.65 and we just have to multiply by 7. That will be 5, 3, 7 times 6 is 42. We add 3, 45. Okay, that's correct ya. Very good. 4.55. Okay, now we already find the GST gitu ya. Nah, we already found the GST. Now, how much does the customer have to pay the plumber ya? Nah, jadi apa nih maksudnya? Artinya adalah berapakah yang harus dibayar ke si tukangnya gitu ya, plumbernya gitu. Apabila kita inclusive of GST. Nah, artinya apa? Artinya termasuk GST-nya kan? Yes. Nah, how can you get it? $65 plus, Okay. plus 4.55. Okay, that's very good Kak Satya. That's correct ya. Nah, so that's how you find it, okay? Okay. Okay. Nah, I think you can already figure out the work example 23 ya. Oh, ini ada solusinya ya? Okay. Okay, I think you may try to solve it first ya for 23. Don't look at the solution first ya. Don't look at the solution first. Jangan ada solusinya dulu. Kak Satya coba mandiri dulu ya, okay? Okay. Okay, I want to call the Fasilnya dulu karena dia belum masuk. Sebentar. Oke, GST itu
goods and service tax, oke? Nah, GST itu goods and service tax. Nah, itu kalau di Indonesia itu namanya PPN gitu ya, pajak pertambahan nilai ya, dipajak dia, berpajak, oke? Oke, dan ya, oke, for this one it's quite different ya, karena di sini dia udah termasuk, ya kan? Yeah. Nah, inclusive of GST, and the GST rate is 7% gitu kan. Nah, so we have to find the price of the camera before the GST kan, Yeah. before pajak gitu. Jadi kita harus cari harganya, ini harga setelah pajak ya kan. Nah, berarti kita harus cari harga sebelum pajak gitu kan. Yeah. Nah, berarti can you please tell me how you find it? For A, find the price before GST. $128 Oke. divided Divide it, oke. 1.07. 1.07. Oke, let me check. Jadi kan, misal nih Kak Satya beli barang, ya kan? Beli barang harganya 300, ya kan? Nah, 300, terus pajaknya itu adalah 7%, ya kan? Nah, Kak Satya bisa cari harga setelah pajaknya itu dengan cara mengkalikannya gini, 300 kali 1,07 kan? Nah, di mana 7-nya itu adalah persen tadi, ya kan? Nah, persen tadi. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau ini jadinya harga setelah pajak, ya kan? Jadinya 321, ya kan? Nah, 321. Nah, berarti untuk dapat ininya, ya kan? Nah, harus kita ubah nih bentuk ininya, bentuk penjumlahannya gitu ya. Nah, 300 dikali 1,07 hasil segini, ya kan? Berarti 321 harus diapain ini biar hasilnya 300. Dibagi kan? Iya. Oke, that's correct ya Kak Satya ya. Nah, berarti 428 itu dibagi 1,07 gitu ya. Nah, artinya kita mau mencari harga inisialnya gitu ya. Seperti itu. Oke, can you follow it? Bisa diikutin? Yes. Okay, if you have any doubt, you can call me ya, so we can explain again. Oke, jadi 428 divided by 1.07 gitu ya. Nah, jadi coba kita cek, so we can do it quickly ya. Nah, like this. 428 divided by 1.07 gitu ya. Nah, so that means it will be $400, okay? Correct ya? Nah, according to the solution, it's the correct answer, okay? Oke, nah di sini juga dibilang bahwasannya mark price ya kan, mark price itu kan adalah price before GST ya, harga sebelum pajak dikali ya kan 100% tambah GST-nya gitu. Nah, do you know why do we have to times 100%? 100% plus GST rate. Do you know why? Oke, it's okay. Nah, jadi maksud dari rumus ini itu adalah kalau Kak Satya mengkalikan dengan 100%, ya kan? Misal nih, Mister punya barang 200 kan, kalilah 100%, ya kan? Nah, sedangkan 100% itu adalah berapa? 100 per 100 kan? Iya nggak? Nah, 100% itu adalah 100 per 100. Artinya apa Kak Satya? Artinya adalah satu, ya kan? Nah, which is sama aja, ya kan? Sama aja hasilnya kan? Still 200, gitu kan? Yeah. Nah, the reason why we have to plus the GST rate karena dia bakal berubah menjadi 107%. Yang mana kalau Kak Satya kalikan kemari itu adalah harga awal udah plus pajak, gitu ya? Nah, jadi seperti itu, oke? Can you follow it? Yeah. Okay, if you have any doubt, you can call me again, okay? Nah, jadi seperti itu dia. That's the way to find price before GST, gitu ya. Nah, sekarang
find the amount of GST, divide on it. Paham maksudnya? Yang B, paham maksud soalnya? Yeah. Oke, kita harus mencari GST-nya gitu ya. Berapa sih pajaknya gitu kan? Nah, berarti jika harga setelah pajak 428 dan harga sebelum pajak 400, how to find it? Tinggal di Subtract it. subtract it, very good kata dia. Nah, jadi tinggal dikurang gitu ya. That's action ditunjukkan di B gitu ya. Nah, berarti tinggal dikurang gitu ya. Oke, now for C. If the camera is sold at 5% discount, nah, find the decrease in the GST Levied gitu ya. Nah, jadi kalau kameranya diskon 5% gitu ya. Nah, berapakah jadinya penurunan pajaknya gitu kan? Nah, jadi sepertinya dia. Nah, gitu ya. Jadi dia kan awalnya itu harga setelah pajak ya kan 428 kan? Yes. Nah, berarti 428 itu harus kita kalikan dengan 100% kurang 5% gitu ya. Nah, kenapa kurang 5%? Karena kan diskon, ya kan? Nah, diskon berarti dia harga berkurang gitu kan? Yeah. Nah, dapatlah dia 406,6. Nah, do you know what is 406.6 over here? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan harga kamera very good. setelah diskon Setelah diskon plus pajaknya, ya kan? ya. Nah, jadi dia udah diskon 5%, tetap nggak pajak gitu ya. Oke, let me check again. 428 gitu ya. Kalau kita kalikan dengan diskon ya 0,95, jadi kan segini. 400 ya kan? 400 kali 0,95 kan segini ya kan? 380 kena pajak gitu ya. Jadinya adalah, nah pas kan? Nah, jadi di sini itu adalah harga kamera ya, harga kamera setelah didiskon plus pajaknya gitu ya. Nah, jadi tinggal seperti ini cara mencarinya. Harga kamera plus pajak ya kan dikali seperti ini, karena dia diskon 5%, dapatlah dia. Ini adalah harga plus pajak, oke? Nah, sebenarnya Kak Satya, there are so many ways, okay? There are so many ways to find it. Jadi if you have the one that you are more comfortable gitu ya, you can still use it, okay? As long as cara benar gitu ya. Yeah. Seperti itu, oke? Nah, jadi GST Levied gitu ya. Nah, itu adalah seperti ini gitu. Nah, perbedaan bentar ya, GST Levied, decrease in GST Levied itu adalah, nah ini adalah harga tadi ya kan, harga tadi dikurang 406,6 bagi 1,07 gitu ya. Nah, ini apa ini Kak Satya? This one over here. $180 is Can you find it? What is this? This one adalah harga kamera awal yang udah didiskon, ya kan? Nah, tadi kan dibilang bahwasannya kita dapat nih ya kan, bahwasannya the price of the camera sebelum pajak 400 kan? Oke? okay. Nah, 400 kalau Kak Satya diskonkan 5%, dapatnya berapa? Jadinya harga diskonnya. Ini Pak ini? Nah, berarti Kak Satya harus cari dulu decrease-nya, ya kan? Nah, oke? Oke, what the decrease? Berapa decrease-nya? Penurunannya. Kalau dia 400, diskon 5%. 5 over 100 times 100 equals 20. Oke, very good Kak Satya. Nah, that's a decrease kan? Yeah. Nah, because it's a discount, ya, karena dia berkurang, berarti berapakah harga setelah diskon? Coba, harga awal 400, diskonnya 5%.
dapatnya diskon $20 ya kan? Berarti harga setelah diskon adalah 380. 380. Very good. Nah, that's what this number tells about gitu ya. Nah, jadi di sini itu dia menunjukkan berapakah harga awal ininya gitu ya. Harga kamera diskon gitu ya. Nah, harga kamera yang udah di diskon 5% gitu ya. Seperti itu, oke? Oke. Nah, berarti pajak yang terminta gitu ya. Pajak yang terminta adalah segini gitu ya. Nah, harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak adalah pajaknya gitu ya. Nah, ini pajaknya nih. Nah, gitu ya. Oke? Oke. Nah, berarti penurunan pajaknya segini. Nah, tadi ini apa Kak Satya? 28 ini apa? GST. GST pas harganya masih full, ya kan? Nah, jadi pajaknya pas harga kamera masih full, belum didiskon adalah $28 pajaknya, ya kan? Yeah. Nah, pajak setelah didiskon adalah 26,6, gitu ya. Therefore, the decrease penurunan pajaknya ada segini, gitu ya. Nah, ternyata kalau Kak Satya beli kamera diskon, ada juga penurunan pajaknya, gitu ya. Oke, bisa Kak Satya? Ini follow the whole story of this question? Yeah. Bisa? Okay, if you're confused or do you want to review again, just call me ya, so we can make sure that you understand, okay? Okay. Okay. Nah, in here we have try yourself, okay? Nah, do you want to try by yourself first? Done. Okay, try first ya. In here, it is inclusive. Nah, inclusive of GST ya. And then the GST rate is 7%, okay? And then the vacuum cleaner is 240 gitu ya. Okay? Okay. Okay, semangat Kak Satya. If you have done, you can call me ya. Okay. Done, Mister. Okay, done. That's quick ya. Nah, only A or all of them? All of them. All of them? Okay, very good. Okay, so we are going to try from A, okay? Nah, so what is the price before GST, Kak Satya? $200. $200, okay. Can you show me how to find it? Tell me how to find it. 214. 214 divided 1.07. 1.07, and then the price will be 200. 200. Very good ya. Nah, now I want to challenge you. Ini kan adalah pajak kalau di mungkin ini di Amerika ya, 7% ya pajaknya kan. Nah, tapi kalau di Indonesia pajaknya itu udah sampai ke 12%. Nah, hampir ke 12%. Berarti kalau dia GS-nya 12% gimana Kak Satya? Can you find it? Coba, kalau pajaknya 12%. 100 plus 12. 1.12. Oke, very good ya Kak Satya ya. Kalau dia pajaknya 12%, maka dibagi dengan 1.12, oke? Okay. Oke, very good ya. Nah, oke, we continue. Okay, we already found the price before GST, and that is this, gitu ya. Nah, oke, for B, find the amount of GST levied on it. Berarti berapakah pajaknya? Ingat, tinggal di subtract. Subtract. Ya kan? Yeah. Oke, so what's the answer? $14. $14. Oke, very good ya. $14. Karena harga setelah persen. $14 gitu ya. Nah, kalau dolar dia di depan ya Kak Satya ya, S-nya. Oke, $14. Nah, jadi kenapa 14? Karena harga setelah pajaknya $214, harga sebelum pajaknya 200, berarti pajaknya adalah $14 gitu ya. Yeah. Nah, actually, Kak Satya, you can also find the amount of pajak gitu ya, the amount of GST by multiplying. Nah, cara gimana? Caranya adalah ini, ya kan? $200 dikali berapa? Dikali kalau harga asli $200, pajaknya 7%, berarti how much is the pajak?
200 divided 1.07. 200 dikali Oke, it is the same way as finding the decrease gitu ya, as finding the decrease gitu ya. Nah jadi karena ini pajak maka dia increase gitu ya. Berarti 200 times 7% gitu ya. Nah oke, harga barangnya 200 kena pajaknya 7%, berarti pajaknya adalah 200 dikali 7% gitu ya. Nah the same as the previous one, oke, sama kayak sebelumnya gitu ya. Nah ini kalau kata dicari dapatnya tetap 14 gitu ya. Nah and that is why Mr. said bahwasannya there are so many ways gitu ya, there are so many ways to find the answer as long as you understand the concept gitu ya, paham konsepnya, paham maksud persoalannya gitu ya, oke? Oke, jadi that's another way to find it, oke? Another way to find it. Tapi karena kita udah punya, because we already found, karena kita udah ketemu harga setelah pajak, ya kan? Nah, harga setelah pajak udah ketemu, and that is 214 gitu ya. Nah, dan juga harga sebelum pajak ketemu, and that is 200, maka tinggal kurangkan aja gitu kan. Nah, cepat ya, oke? Ya, oke. Oke, now for the C, Kak Satya. What was the first thing you do? Find the GST divide. Find the GST divide gitu ya. Yeah. Oke, how to find it? $214 times 93% is $199.02. 214 times 93% from 100 minus 7. 93%, 93%. Oh ya, 90% gitu ya. Terus, and then the 100 answer is 100 minus 7 is 93 100. minus 7. 100 and, I'm sorry, 100 minus 7 is 93. is 93. Wait ya. I'm sorry, I still cannot hear it clearly. 240 times 0.9. Okay, 192.6, correct? Yeah. Okay. Nah, jadi dapatlah 192.6 gitu ya. Nah, ini apa? What this number tell us? Bisa? The GST divide. Okay, let me see first ya. Nah, the first thing we do is to multiply the amount of dollar of the vacuum cleaner after the tax, gitu ya. Yeah. Nah, berarti 214 ini itu adalah harga setelah pajak, gitu ya. Yeah. Oke. Nah, karena kita dapat diskon 10% nih, ya kan? Dapat diskon 10%. Nah, berarti karena dapat diskon, it is a decrease or increase? Decrease. Decrease, very good Satya. Nah, karena dia decrease, maka dikali 90%, di mana 90% itu adalah 100% dikurang 10, ya kan? Yeah. Nah, kenapa dikurang? Because it's a decrease, gitu ya. Nah, discount is a decrease, oke? Nah, potongan harga, gitu kan? Nah, kalau kita dapat diskon, maka kita bayar lebih murah, gitu ya. Nah, and that is why it is decrease. Kenapa dia decrease, gitu ya? Nah, then we multiply 214, ya kan? Harga setelah pajak kita kalikan $90, maka ini adalah harga apa? Harga vacuum cleaner yang udah didiskon 10%, ya kan? Yeah. Nah, udah didiskon 10%. Is it included tax or not? Yeah. Very good. Kenapa? Karena kita mengkalikannya dengan harga awal yang udah ditambahkan pajak juga, ya kan? Yeah. Nah, maka dapatnya adalah diskon plus pajak juga, gitu kan? Yeah. Oke, itu udah Satya ya. Nah, berarti kalau seperti itu,
ini kan masih harga ya kan, ini masih harga yang setelah pajak gitu kan. Nah berarti sekarang Kak Satya harus cari harga yang sebelum pajak dari yang ini. Oke? Nah oke, and then what we do? Ini adalah harga setelah pajak dan diskon gitu ya, dan diskon. Nah berarti Kak Satya harus cari harga setelah diskon tapi belum pajak. Nah coba, what you should do? Remember that the pajak is 7%, ya kan? Oke, berarti jika harga awal, ya ini Mister buat seperti gini ya. Nah ini X harga awal ya. Jika harga awal dikalikan, ya kan? Dikalikan 7%, ya kan? Nah karena dia merupakan pajak, therefore it is an increase, ya kan? Nah kalau dia increase berarti kali berapa? Kali 07. 07. Nah ini Mister buat A ya, lebih gampang ya. Nah jika harga awal dikali, ya kan, 1,07, ini paham ya dari mana ya, Kak Satya ya? Oke, nah jika harga awal dikali 1,07, hasilnya adalah ini, ya kan, 192,6, maka berapakah A? Berapakah harga sebelum pajak? Bisa? 192.6 divided 1.07. Very good Kak Satya, 192.6 divided by 1.07, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, what's the A? 180. 180. Oke, very good ya. Nah, therefore, this number over here tell us about what? Nah, ini angka apa? Angka harga vacuum cleaner, harga vacuum cleaner including tax or not? including tax. Nope. Ya kan? Nah, tadi kan yang ini, yang udah included tax ini dia kan? Nah, ini dia adalah harga setelah pajak dan diskon, ya kan? Nah, berarti this number harga vakum yang belum pajak tapi ada diskon, ya kan? Nah, oke, can you follow the entire situation? Iya. Oke, nah jadi kan Kak Satya, let me repeat ya. Nah, kan di awal soal kita dikasih bahwasannya harga setelah pajak adalah 214, oke? Iya. Nah, dapatlah kita harga sebelum pajak, ya kan? Nah, harga sebelum pajak adalah $200, ya kan? Nah, itulah dia jawaban for A, oke? Nah, setelah itu for B kita cari pajaknya. Pajaknya adalah ternyata $14, oke? Tinggal dikurangin, ya kan? Nah, sekarang kita mau tahu nih, kita mau tahu kira-kira kalau udah kena diskon 10%, ya kan? Berapa sih penurunan pajaknya gitu kan? Nah, berarti Kak Satya harus cari dulu harga diskon plus pajak sama harga diskon plus belum pajak. Nah, berarti inilah dia. Ini adalah harga diskon plus pajak, ya kan? Ini adalah harga diskon belum pajak, gitu kan? Nah, berarti jika harga diskon plus pajak adalah ini, this one over here. Nah, harga diskon belum pajak adalah ini. Berapakah pajak dari diskon tadi gitu? Coba, tinggal di Subtract it. aspek gitu ya. Nah, jadi GST after discount levied on it adalah berapa? $192.6 minus 180. Very good Kak Satya, and that will be 12.6. 12.6. Very good Kak Satya. Nah, berarti ini pajak kalau di diskon, ini pajak
Kalau belum di diskon, $14. Berarti what the decrease? Mungkin minus it. 14? 14 minus 12.6. Very good Kak Satya. Nah, berarti the decrease, ya, penurunan pajaknya, the decrease of GST levied, gitu ya, on it adalah 14 minus 12.6, and that will be Will be $1.40. $1.4 gitu ya. Nah, ini boleh 1.4, 1.40, because itu same ya, sama aja gitu ya. Oke? Okay. Oke Kak Satya, any question so far? Or do you still have to want your confused? Masih belum paham? No. Oke, sebelumnya Mister mau confirm dulu karena kayaknya Kak Akila nggak masuk. Nah, jadi kita kan 2 jam nih, ya kan? Sebentar, let me confirm again. Sebentar ya Kak Satya ya. Yeah. Oke, karena maksudnya biar kita Kak Satya mau lanjut sampai jam 9.30 atau mau break dulu? Break just a minute. Break dulu ya. Oke. Jadi kita bakal continue again at 9 o'clock ya. Okay. Oke, kita continue. Nah, berarti ya kan? Yang 23 ini ya, it's the same with this one gitu ya. Nah, kita mencari mau mencari harga sebelum pajak ya, harga sebelum pajak, harga setelah pajak, harga after discount plus tax gitu ya. Nah, seperti itu, oke? Nah, jadi memang sebenarnya it's quite confusing, tapi kalau Kak Satya udah dapat garis merahnya lah gitu kan. Nah, it will be easy gitu ya. Nah, seperti itu, oke? Nah, so try to make sure you understand gitu ya. Pahami apakah harga yang ditunjukkan itu udah after discount or not, udah after tax or not gitu ya, seperti itu, oke? Oke, let's continue to the next page ya. Nah, di sini ini udah topik baru ya, mengenai interest rate. Nah, the same thing that I ever mentioned to you, interest rate. Nah, interest rate ini itu adalah bunga gitu ya. Nah, apa itu bunga, Mister? Bunga itu adalah misalnya kalau ini sebenarnya sering di bank ya, Nah, sering di bank. Bank itu adalah tempat menyimpan uang ya, tempat nabung gitu kan. Nah, jadi bank itu kalau kita nabung ya kan, we get the interest rate. Apa itu bunga? Bunga itu adalah jadi nanti uang kita di bank itu bakal nambah gitu ya. Nah, itulah bunganya. Oke? Nah, bunga in English adalah interest rate gitu ya. Nah, berarti kalau interest rate itu dia increase or decrease Kak Satya? Increase, very good. Karena apa? Karena uang kita naik di bank itu gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi di sini bahwasannya ada namanya simple interest gitu ya. Nah, simple interest itu adalah principal. Nah, do you know what principal? No. Principal itu adalah uang awal, modal awal gitu ya, uang awal atau modal awal gitu ya. Artinya berapakah uang yang Kak Satya tabung pertama kali gitu ya. Nah, that's what they call as principal gitu ya. Nah, principal ya kan dikali interest rate ya, interest rate dikali time in years gitu kan. Nah, jadi Kak Satya kalau Kak Satya nabung di bank itu dia bakal ngasih saya kayak mungkin bunganya itu 2% ya kan, bunganya itu 3% gitu kan. Nah, tapi ini dia per bulan atau per tahun gitu kan. Nah, per bulan atau per tahun. Nah, biasanya interest rate itu sering disajikan per tahun gitu ya. And that is why this book called per annum gitu ya. Nah, per annum artinya per annual gitu ya, per annual. Nah, berarti artinya 4% per tahun. Jika 4% per tahun Kak Satya, berarti per bulannya berapa? Per tahun berapa bulan? 12. Per tahun 12. Oke, very good kan? Jika per tahun 4%, maka per bulan? 12 times 4. 12 times 4? Ya. Oke, bisa
ulangin ya. Nah, jika per tahun 4%, ya kan? Jika per tahun 4% dan dalam setahun ada 12 bulan, berarti per bulannya adalah Oke, jika Mister punya 24 kue, ya, Mister punya 24 kue, Mister mau bagi ke 12 orang. Berarti berapa kue per orang ya dapatnya? 24 divided 2. Ah, very good kan? Nah, berarti kalau 4% itu dia 12 bulan, berarti per bulannya berapa? 4 divided 12. Oke, very good ya. Nah, berarti per bulan, ini bunga per tahun, ya kan? Jika bunga per tahun 4%, maka bunga per bulannya adalah 4 bagi 12%. Gitu ya, Kak Satya ya? Ya. Nah, seperti itu, oke? Oke. Oke, nah ini kita udah 8.44, kita back dulu ya berarti ya Kak Satya ya. Ya. Nah, nanti kita lagi di pukul 9, oke? Oke. Oke, for if you want to solve, nanti kita bahas yang ini ya, bahas yang 24, oke? Oke. Oke Kak Satya, see you again in 50 minutes, oke? Oke. Oke. Oke Kak Satya, now we are back again. Sebentar ya, Mister mau tampilkan dulu layarnya sebentar. Oke, kita live again. Nah, jadi di sini kita udah mengerti tentang bunga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Kak Satya di bab buku ini gitu ya, itu mempelajari tentang kira-kira apa-apa aja penggunaan dari persentase gitu kan di kehidupan sehari-hari. Nah, ada pajak, ada diskon, and then we are going to talk about bunga gitu ya, bunga bank gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada example gitu ya. Nah, bahwasannya Mr. Wang gitu ya, dia nabung sebanyak $3.600 gitu ya. Nah, di sebuah bank selama 3 tahun gitu ya. Nah, dengan bunga per tahunnya itu adalah 1,5% gitu ya. Nah, berarti Kak Satya, jika per tahunnya itu adalah 1,5%, selama 3 tahun, kira-kira berapa bunganya jadinya? Kalau per tahun bunganya itu 1,5%, ya kan? Nah, selama 3 tahun, berarti berapa? Berapa persen bunganya? 1,5 kali 3, ya kan? Ya. Nah, seperti itu, oke? Nah, berarti bunga si Mr. Huang, that will be 3,500 ya, dikali 1,5%, gitu ya. Nah, oke. Here is the solution ya. Nah, di sini yang E, ya kan? Find the total interest. Nah, berarti find the total interest. Berarti apa artinya? Bunga total, gitu ya. Nah, find the total interest that he will earn, yang bakal didapatkan dia dalam 3 tahun, ya kan? Nah, if he withdraw the interest earned at the end of each year. Nah, kalau dia, ya kan? Kalau dia tarik bunganya itu setiap akhir tahun. Artinya apa? Artinya dia setiap tahun narik bunganya itu, gitu kan? Nah, berarti gimana itu caranya? Tinggal gini aja, ya kan? Nah, berarti interestnya dalam setahun adalah segini, ya kan? Nah, oke. Sepertinya Akila join. Bentar ya. Halo Kak Akila. Hello, Hello, how are you today? Sehat? I'm fine. How about you? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, very good ya Kak Akila ya. Okay, so for Kak Akila, may I know what do you want to study for today? Because it seems like the previous one we discussed about volume of cone, right? Yes. Okay, so what about today? Just there is no any info from Fasil. Fasilnya nggak ada infoin, jadi Kak Akila ini mau bahas apa? Shall we continue bukunya? Buku N2? Finding the area of triangles. Okay, finding the area of triangle ya. Okay, for Kak Satya, you may try to solve the work example in here, okay? Nah, nanti coba jangan lihat tulisnya dulu ya, jangan lihat tulisnya dulu, and then we are going to talk again. And I want to search for Kak Akila worksheet first, okay? Wait a second.
Oke, Kak Akila, can you see my screen? Yes. Oke, thank you for the confirmation. Nah, jadi sebelum kita mulai bahas soalnya, Mister mau ngasih pengantar dulu ya ke Kak Akila. Nah, so do you remember what is the formula of the area of triangle? 1/2 times base times height. Oke, very good ya Kak Akila ya. So the area of triangle 1/2 times base ya, alas ya gitu ya, times height gitu ya. Nah, jadi alas height tinggi gitu kan, bagi 2. Nah, do you know why the formula this way? Nah, kira-kira Kak Akila ngerti nggak kenapa rumusnya seperti ini? Because if there's 2 triangles, they will form a triangle or square. Very good Kak Akila. Nah, karena pada dasarnya segitiga itu merupakan bentuk persegi yang dibagi 2 gitu kan. Nah, for example like this one gitu ya. Nah, ini kalau Kak Akila gambar gitu ya. Nah, Kak Akila gambar ya kan. Nah, kita bentuk jadi seperti ini. It will form a rectangle gitu. Nah, berarti tinggal rumus persegi gitu ya, atau rumus rumus persegi panjang bagi 2 gitu. Oke? Okay. Oke, very good ya Kak Akila ya. Nah, oke, how about if you try to solve for the part 1 first, okay? Okay, and the screen up. Done. Okay, done ya. Okay, Akila, you will try to solve until F. If you have any question, if you have something you don't understand, you can call me, okay? Okay. Okay, semangat Kak Akila. Okay, now I want to return to Kak Satya. Okay, Kak Satya, jadi di sini udah paham kira-kira soalnya Kak Satya? Kira-kira from this work example 24, is there something you want to ask? No ya. Oke, ini paham ya bahwasannya interestnya itu ya kan 1,5% bunganya kan. Nah, sedangkan dia menabung sekitar 3.600 ya kan. Nah, berarti berapakah interest per tahunnya ya kan? Tinggal dikalikan aja ya kan. Nah, kayak biasa gitu. 1,5 per 100 dikali 3.600 gitu ya. Nah, and then the answer will be $54 gitu ya. Seperti itu, oke? Oke. Oke. Nah, karena dia ditanya 3 tahun, berarti Kak Satya boleh tinggal kalikan 3 aja. Kalikan 3 ya. This one over here gitu ya. Nah, this one over here tinggal kalikan 3 aja dari yang ini, ya kan? Nah, kenapa seperti itu, Mister? Karena kalau bunga per tahunnya $54, berarti dalam 3 tahun tinggal kali 3 aja, gitu kan? Iya. Nah, kalau tadi yang kayak Mister bilang bahwasannya berarti bunga per tahun adalah 4,5%. Kenapa? Karena 1,5% kali 3. Nah, if we try to find with this way, gitu ya. Nah, 4,5 per 100 kali 3.600. Oke, to make it fast ya, bla bla. Nah, I'm going to use calculator to make it fast for this one, 4.5 times 36. That will give us the same answer, gitu ya. Nah, $162, gitu ya. Sama ya? Iya. Nah, oke. And that is why I told you many times there are so many ways, gitu ya. There are so many ways. Tapi selagi konsepnya benar, tidak menyalahi aturan, it will give the same result, oke? The same correct answer, gitu ya. Oke, sekarang, nah ini dia. Ya kan? The second method. Nah, dia ada 2 cara. Yang pertama itu seperti ini ya. Nah, itu seperti ini, oke? Oke. Sama ya caranya ya, tinggal kalikan 3 dulu bunganya, baru jadinya segini. Oke. Nah, yang 4B, yang 4B, kalau dia mau total interestnya $270, nah, berapakah dia harus menabung? Berapa lama dia harus menabung? Nah, kira-kira Kak Satya bisa nggak dapatnya? 270 divided 54 equals 5. Very good Kak Satya. Nah, berarti kalau dia per tahunnya $54 dan si Mr. Huang dia mau bunganya itu sampai $270, berarti dia tinggal dibagi aja gitu ya. Nah,
pas dibagi dapatnya apa? Tahunnya kan? Ya. Nah, berarti dia harus menabung 5 tahun, gitu ya? Ya. Okay, very good ya. Okay, Kak Satya, in here we have exercise, try it yourself 24. Try it first ya, Kak Satya ya, A and B. And if you are done, or if there's something you want to if there's something you want to ask, you can call me, okay? For B, I don't know. Okay, for B ya. Nah, Mia deposit $2.500 ya kan? Berarti dia nabung $2.500 ya kan di bank. Nah, bunga per tahunnya 1,66% ya kan? Nah, dia tarik tunai bunganya itu ya kan, tarik tunai, withdrawnya ada tarik tunai ya. Artinya dia mengambil uang di bank gitu ya. Ini tarik tunai, withdraw, tarik tunai. Dengan dia menarik tunai bunganya tiap akhir tahun ya kan? Nah, kira-kira berapa tahun ya kan kalau dia mau bunganya itu lebih besar. Nah, oke. Nah, berarti kira-kira berapa tahun sih minimumnya gitu kan? Minimumnya kalau dia mau dapat $800 lebih bunganya gitu kan? Nah, berarti Kak Sati ya, this is the same way gitu ya, the same way kayak yang ini nggak sih? Ya kan? Yeah. Nah, okay. Therefore, the first thing that you have to do is to find what's the interest, gitu ya. How much the interest setiap tahun. Setelah itu tinggal dibagi, ya kan? Yeah. Nah, $800 ini dibagi dengan yang bunga per tahun tadi. Dapatlah dia ini, oke? Okay? Yeah. Oke, Kak Satya, you can find first. For Kak Akila, how is it, Kak Akila? Any questions so far? No. Okay, no ya. If you have any question, you can call me, okay? Okay. Okay. No, mister. Okay, sebentar ya, Kak Satya ya. I want to check for something first. Sebentar. Wait a second. Okay. Nah, jadi di sini, ya kan? Nah, di sini itu adalah ini ya. Nah, bahwasannya yang A, ya kan? For A. Nah, Mr. Slim dia meminjam nih ya kan $84.000. That's quite a lot of money ya. Nah, dari bank ya kan. Jika bunganya 5% per tahun, berarti berapakah bunganya? Nah, tinggal gimana Kak Satya? 5% times $84,000. Okay, very good ya. And that will be? It will be 4,200. 4,200. 200. Okay, very good ya Satya ya. Nah, Kak Satya, remember ya, the trick that I teach you yesterday, bahwasannya kalau seperti ini, ya kan, nah, biar Kak Satya bisa cepat nyarinya, tinggal cari 1%-nya, 1% dari 84.000, tinggal dihilangkan aja ininya, ya kan, 1% berarti tinggal dibagi 100, ya kan, bagi 100, hilanglah 02, ya kan, dapatlah 840, 840 kalikan 5, ya kan, dapatnya adalah 4.200, gitu ya. Oke, that's the same way. Intinya adalah mana yang Kak Satya lebih nyaman gitu ya, cara mencarinya gitu ya. Oke, very good. For A correct ya. Now for B, how is it? 2,500 times 1.66%. Oke, very good. That will be the apanya? Ini bakal jadi apa? Bakal jadi 41.5. Oke, jadi apa? 41.5. 41.5. Oke, very good. What this number tell us, Kak Satya? The percentage of the annual interest rate. Oke, this number tell us the interest ya. Nah, jadi inilah bunga yang harus dibayar oleh Mia, gitu ya. Bunga yang mesti dibayar oleh Mia per tahunnya, gitu ya. Ini bunganya, oke? Yeah.
Oke, 41,5 dolar gitu ya. Nah, udah dapat nih bahwasannya, udah dapat lah dia bahwasannya bunganya itu segini, ya kan? Nah, berarti kalau dia mau mendapatkan 800 dolar, lebih dari 800 dolar, berarti berapakah lamanya dia harus nabung? Tinggal Divided. Oke. How can I divide it? Gimana cara membaginya? 800? Divided 41.5. Oke, very good ya. The answer will be 19.2771088. Oke, very good ya Kak Satya ya. Oh ya, you can only use calculator for taking the answer ya Kak Satya ya. If you want to find the answer, try by yourself first. If you want to check if it's correct or not, you can use calculator, okay? Yeah. Okay, 19. 0.27. Oke, nah jadi dia bakal harus menabung, ya kan, selama 19,2 tahun. That is a long ini ya time ya, 19 tahun. Oke, very good ya Kak Satya ya. Do you have any question for 24? No. No ya, okay, very good. Now we are going to go to D. Nah, this will be the new topic again ya. Nah, ini new topic, okay? Installment. Nah, do you know what installment is? Installment is Installment itu cicilan. Cicilan. Nah, jadi kalau kayak Mister pernah beli handphone gitu ya. Nah, karena Mister nggak mau bayar langsung semua, karena banyak gitu ya. Nah, Mister nyicil gitu ya, cicilan gitu. Jadi entah apakah dia mau setahun, mau 2 tahun, itu tergantung dari sepakatannya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Kak Satya, biasanya di installment ini itu dia juga ada bunganya gitu ya. Nah, jadi misal Mister beli barang gitu ya, beli barang 2.400.000 gitu kan. Nah, 2.400.000 dengan tenor. Nah, tenor itu apa? Tenor itu adalah jangka waktunya gitu ya. Nah, dengan tenor 12 bulan, ya kan? Nah, berarti kira-kira Kak Satya, berapa kan Mister harus bayar per bulannya? 200,000. 200,000. Oke, very good ya. 200,000 tinggal dibagi 12 gitu ya. Iya. Nah, tapi kan Kak Satya, kenyataannya di lapangannya gitu ya. Nah, cicilan itu dia ada bunganya gitu. Jadi kayak walaupun Kak Satya minjemnya segini, ya kan? Nanti Kak Satya ngebalikannya banyak gitu. Nah, itu kenapa try to avoid installment ya. Harus menghindari cicilan gitu, oke? Karena bunganya kadang gede gitu ya. Oke, nah jadi itulah installment gitu ya. Nah, jadi ini ya kan pengantarnya, when purchasing, nah kalau membeli barang yang harga besar gitu ya, nah kita bisa mencicilnya gitu. Tapi karena dia cicilan, dia ada bunganya gitu. Artinya apa? Artinya Kak Satya bakal mengembalikannya lebih gede dari yang Kak Hada pinjam gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini juga ada down payment. Nah, do you know what down payment is? Down payment itu DP. DP itu artinya pas Kak Satya nyicil gitu ya, berapakah yang mesti Kak Satya bayar di awal gitu. Oke? Oke. Nah, ini down payment ini tuh dia sebenarnya hanya berupa persen gitu ya. Nah, misal Kak Satya beli barang 3 juta gitu ya. Nah, down payment-nya itu 10%. Itu berapa bayarnya di awal? No payment. Kalau harga 3 juta, down payment 10%, berarti berapa yang mesti bayar di awal? Tinggal di? Times it. Oke, buat the answer. Pas Satya beli barang 3 juta, ya kan? DP 10% dari harga barang, berarti berapa down payment-nya? 300,000. 300,000, ya kan? Karena 10% dari 3 juta, oke? Oke ya? Nah, very good. Nah, jadi kalau dia installment, usually it has down payment gitu ya. Jadi kayak berapa sih yang harus dibayar di awal gitu kan?
Nah, berarti Kak Satya, jika down payment-nya 10%, ya kan, and that is 300,000 di sini ya, berarti what is the remaining amount that you have to pay? Berapa sisanya? 3 million minus 200,000. I'm sorry? 3 million minus 200,000. Minus 300,000. Tuh, iya. 300 kan? Iya. Oke, very good. And that will be berapa jadinya? 2,700. Very good. Nah, itulah remaining-nya gitu ya. Nah, itulah remaining-nya itu bakal dibungakan gitu ya. Nah, inilah dia general formulanya gitu ya. Oke, Kak Satya, whenever you learn math, setiap kali belajar matematika, don't try to memorize the formula, oke? Jangan hanya menghafal rumusnya, tapi apa? Pahami gitu ya. Nah, how kok bisa seperti ini gitu kan? Nah, seperti itu. Why it is like this gitu ya, seperti itu. Jadi pastikan Kak Satya pahami dulu kira-kira sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu kan. Nah, seperti itu, oke? Oke, nah jadi di sini ada example ya. Nah, buat example 25 gitu ya. Nah, Cindy buy a television gitu ya. Nah, harganya adalah $1,000 gitu ya. Nah, dia mau beli pakai cicilan gitu ya. Nah, she paid $200 as down payment. Nah, berarti kalau dia udah bayar $2 untuk DP-nya, berapa remaining-nya Kak Satya? 1,000 minus 200 and 100. 800, very good. Nah, sekarang remaining amount-nya itu, sisanya ya kan, which is 800,000, itu dibayar 8 bulan. Nah, 8 bulan, berarti dia nyicil 8 bulan gitu ya. Nah, jika bunganya itu adalah 6% PA. Nah, Kak Satya, PA itu adalah per annum. Artinya apa Kak Satya? Per annum. Tadi sebelumnya apa artinya per annum? Per tahun. Ya kan? Nah, yang tadi sebelumnya yang di interest rate ya kan? Per annum itu per tahun. Nah, oke? Oke. Nah, jika bunganya 6% per tahun, maka berapakah yang harus dibayar? Gitu ya. Charge on the outstanding balance, fine. Nah, ya. Fine total interest charge gitu ya. Nah, coba. Jika per tahunnya 6 bulan dan dia itu membayarnya 8 bulan. Berarti seperti ini aja, ya kan? Nah, 8/12 gitu. Oke, paham ya? Seperti ini ya. Karena kan dia per tahun nih, ya kan? Per tahun. Nah, terus dia per tahunnya itu 6%, ya kan? Kalau cuma 8 bulan, berarti dia 8/12, oke? Oke, inilah dia bunganya. Nah, berarti kalau bunga sampai dia habis $30, maka bulanannya itu berapa? Tinggal dijumlahkan dulu, baru bagi 8. Inilah dia, $104. Gitu ya? Nah, that's why Mr. Seth, walaupun dia di awal minjam cuma $1.000, ya kan? Nah, tapi harus ada bunganya gitu. Kalau nggak ada bunganya ya company bakal rugi gitu ya. Perusahaan yang minjem itu bakal rugi gitu ya. Nah, jadi itulah bunga, ya kan? Nah, and that's why try to avoid installment gitu ya. Nah, kalau nggak penting-penting banget, try to avoid gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi Kak Satya, misalnya ya kan, dia per bulannya itu bayarnya $4, ya kan? Nah, berarti selama 8 bulan apa jadinya? Tinggal kali 8 kan? Nah, jadi berapa jadinya? $832 kan? Benar? Nah, dia DP-nya berapa tadi? DP-nya? Down payment-nya $200 kan? Oke? Nah, berapa jadinya? 832 tambah 200. 1,032. 1,032, very good. Nah, jadi Kak Satya, si Cindy belinya $1.000, ya kan? Tapi dia ngebalikannya $1.030, ya kan? Nah, berarti selisihnya itu, which is $32, inilah dia untung ke perusahaan yang meminjamkan tadi, gitu, oke? And that's how the business work ya, Kak Satya ya. Oke, very
ke ini? No. No, very good ya. Nah, jadi kalau Satya nanti kerja di bank, kerja di company finance gitu ya, you will be involved a lot with this stuff gitu ya, memahami bunga, memahami ini gitu ya. Nah, ini betul rezeki di bank, it will be your job gitu ya, to count the interest, to count the fee gitu ya, seperti itu. Oke, oke. Now for 25 Kak Satya, right answer first ya, oke? Done. Okay, done. Okay, very good. But first of all, maybe you can try for the practice exercise, yeah, this one. Nah, for one, I'm going to discuss with you later. For now, I want to go back to Kak Akila. Okay? Okay. Okay, halo Kak Akila. Hello? Hello, how is it? Have you found for the question one? Yes. Okay, very good. Let's keep together, yeah. For A, what's your answer? 32 centimeters squared. Okay, 1/2 times 8 times 6, and that will be 4 times 6. Berapa dia? 32. 32. Okay, how is 32? 24, sorry. 24 ya, oke, 24 cm, apa nih? Centimeter square, jadi ingat ya. Nah, when it comes to the area, don't forget the square gitu ya, karena kita menghitung luas yang ini, gitu ya. Nah, kita nggak mengukur panjang, kita mengukur luas, gitu ya. And that is why don't forget the square over here, okay? Very good. Now for number 2, Kak Akila. 14 centimeters squared. 14 centimeter square. Okay, very good ya. 1/2 times 4 times 7. It will be 2 times 7. It will be 40 centimeter square. Very good. Now for the C. 30 centimeters squared. Very good Kak Akila. There will be 1/2 times 12 times 5 ya. Nah, it will be 6 times 5, it will be 30 centimeter square. Very good. Now for the D. 40 centimeters squared. 40 centimeter square. Very good. 1/2 times 20 times 4, it will be 10 times 4, 40 centimeter square. Okay, very good ya. Now for the E. 27 centimeters squared. Very good, 27 cm square. Setengah, ya kan? Times 6 times 9. It will be 3 times 9. It will be 27 cm square, gitu ya. Okay, very good. Now for the F1. The last one. 65 centimeters squared. 30. 65. Okay, very good ya. 65 cm square. Okay, that's all the correct answer ya, Kak Akila ya. Very good. Nah, for the question 2 over here, this one is quite a weird looking triangle ya, gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini itu, the way you solve it is also the same ya. Nah, itu gimana? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kok bisa mister? Karena gini, ya kan? Setengah kali alas kali tinggi gitu ya. 1/2 times base times height gitu ya. Nah, how can it be, mister, gitu ya. Jadi gini, ya kan, if you try ya to draw again the triangle over here, let me with red color ya, red color in here, let me do it in red. Nah, and then we arrange like this gitu ya. Nah, oops, sorry. Okay, like this. Okay, what shape do you get, Kak Akila? Nah, what shape is this? Halo? Parallelogram. Very good, a parallelogram gitu ya. Nah, atau jadi tergenjang gitu ya. Nah, what is the area of the parallelogram? Is also ya, areanya adalah base times height. Nah, very good ya. Base-nya yang ini, height-nya yang ini. Nah, berarti apa? Sama aja kan? Tinggal base times height divided by 2 gitu ya. Nah, jadi dia sebenarnya adalah tergenjang gitu ya. Nah, itu parallelogram, tapi karena dia dibagi 2 gitu ya, it becomes a triangle gitu ya. Nah, therefore the formula are still the same gitu ya. Okay? Okay. Okay. Have you solved this for question 2?
Not yet. Not yet. Okay, do you want to stop it first? Yes. Okay, until F ya. If you have done, if you have any question, you can call me, okay? Okay. Oke, Kak Akila, semangat. Dan Mister. Oke, dan ya, bentar. Let me return to Kak Satya. Oke, now for the write yourself 25 first ya. Nah, we're going to discuss this one first. Nah, berarti, ya kan, kalau sofanya harganya segini, $1.400, tapi dia ini belinya itu dengan down payment-nya $100, ya kan? Berarti berapa remaining-nya? 1,300. Very good. Remaining-nya adalah $1,300 gitu ya. Don't forget ya, dollarnya ya di depan. Oke. Now, and the rest gitu ya, sisanya the rest in 15 equal monthly installment. Nah, berarti dia cicilannya itu dengan tenor 15 bulan gitu ya. Nah, berarti berapakah how much ya? How much? Ya, berapakah yang harus dibayar per bulannya? 1,300 times Oke. 5% times 15/12. Oke, very good ya. 15/12. How come? Karena dia per annum gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Kak Satya, you also have to take a look at the question gitu ya. Kalau dibilang bahwasannya soalnya itu bunga per bulan, nah, jadi nggak boleh seperti ini. Karena dia bukan per tahun, oke? Nah, let's say bahwasannya ini adalah per bulan. Oke, per bulan. Nah, how do you find it? Bunganya. Oke, jika per bulannya 5% dan dia selama 15 bulan, berarti tinggal dikali aja, ya kan? Kali 15 without this. Oke? Oke. Bisa ya? Nah, so you have to be careful gitu ya, be careful karena ada soal yang dia itu per bulan bunganya. Ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 4 bulan, oke? Nah, the trick is to find berapa sih per bulannya dulu gitu kan? Nah, jadi berapa sih per bulannya dulu, baru kalikan dengan jumlah bulannya gitu ya. Nah, seperti itu, oke? Oke, sama gitu ya, kayak gini ya. Nah, artinya dia 5% per tahun, ya kan? Per tahun nih, ya kan? Nah, berarti per bulannya berapa? Per bulannya adalah 5/12 kan? Ya. Nah, karena dia selama 15 bulan, tinggal dikali 15, oke? Oke. Sama kan? Ya. Sama nggak? Sama kan? Ya. Nah, tetap pada akhirnya 5 kali 15 per 12. 5 kali 15, 5 kali 15 per 12 gitu ya. Bentar ya, oke, 5 kali 15 per 12. Sama kan? Ya. Nah, jadi itu yang mesti Kak Satya pahami gitu ya. Apakah dia per bulan, per 3 bulan, per 4 bulan gitu ya. Because some question may pop up gitu ya, bakal seperti itu gitu, oke? Oke, very good Kak Satya. Now we're going to continue. Nah, berarti from this one over here gitu ya. Nah, from this one over here. Nah, berapa jadinya? 81.25. 80. 81.25. Oke, 81.25 dollar gitu ya. Yep. Nah, berarti kalau dia total bunganya, this one, oh ya, ini kan total bunga ya. Nah, this one over here show us total bunga, ya kan? Yep. Benar? Ya. Nah, berarti berapakah per bulannya yang mesti dibayarkan dia? Ini total bunga ya, total bunga. 1,300 plus 81.25 over 15. Very good Kak Satya, benar ya? Nah, berarti 1,300 plus 81.25 divided by 15 gitu ya, karena dia ada 15 bulan gitu ya. Yeah. Oke, that's the correct answer ya Kak Satya ya. Well done. Now for the next one. Any questions so far from here? No. No. How many number you have solved? One done?
we check it first ya, and then you continue with the rest, okay? Oke, jadi di sini mark price-nya adalah $125. Oke, remember ya, mark price itu artinya adalah harga setelah gitu ya, harga setelah. Artinya apa? Artinya di sini itu dia entah udah kena bunga, kena pajak atau kena diskon gitu ya. Depends on the question, oke? Nah, this one is a selling price gitu ya. Nah, berarti terjualnya $100 ya kan? Berarti how much dollar diskonnya? $25. 25 ya, very good. 25. Sorry ya, ini nggak persen dari dolar, $25. Mark price itu artinya harga yang di label gitu ya. Nah, mark price itu harga yang di label, oke? Oke, nah berarti jika harga barangnya 115, diskonnya ada $5, berapakah diskonnya? 20. 20, very good. Tinggal seperti ini ya, harga setel decrease-nya berapa ya? Nah, ini kan decrease nih, decrease-nya berapa over harga inisial ya. Nah, initial value. It's the same like we discussed last week gitu ya, initial value. Oke, kali 100%. Oke, very good ya. Nah, sekarang yang B. For the selling price is for 49. Wait a second ya. Oke, 49, very good. Karena dia ini kurang ini gitu ya. Nah, therefore, how much percentage is the discount? 30. 30 $30. $30. Oke, very good ya. Nah, seperti itu. Oke, now continue with the rest ya for until F. Oke, and I'm going to check later. And I'm going to return to Kak Akila. Halo Kak Akila. Hello, how is it? Have you solved for question 2 until F? Yes. Okay, very good. Now for the A1. Okay, what is the answer? For A, it's 12 centimeters square. Very good. Now for the B. B is 35 centimeters square. 20. Okay, 35 ya? Yes. Okay, 35, benar ya, 35 cm square. For the C. C is 13.5 centimeters square. Very good, that's correct answer ya. For D. D is 500 centimeters square. 500 cm square, that's correct answer. Very good. For E. 180 meters square. 180 meter square, very good. Very good ya, remember ini meter, beda ya. Okay, very good. Now for the F. 48 centimeters square. 48 centimeter square, very good. Okay, Kak Akila, all of you are correct ya. For question 3, nah this one is quite different gitu ya. How can you solve it? Any idea? No. Okay, nah for this triangle, okay, let me discuss it first ya. Nah, jadi kan di sini itu dia, ya kan, seperti ini nggak sih? Ini kalau dia seperti ini, let me do it again ya. This one over here, seperti ini, ya kan? And then I'm going to copy this one. Kita putar. Nah, this one also show us what? Untuk apa? Kak Akila? Parallelogram. Parallelogram. Oke, very good ya. Jadi sama ya caranya ya, Kak Akila ya. Nah, berarti height-nya berapa? Height-nya adalah 4 kan? Yeah. Nah, jika dari sini ke sini adalah 4 cm, ya kan? Nah, berarti dari sini ke sini juga 4 cm gitu. Oke? Okay. So that will be the height gitu ya. Will be the height. This will be the height, this will be the base, and you just have to multiply them and divide it by 2, okay? Okay. Okay, very good, Akila. If you have any question, call me ya. You can try first until C.
Mister. For the Okay, how is it? for the Done. day. Okay, very good. I think for this one, you already understand, yeah? Okay, just want to make sure you did not miscalculate, yeah? Okay, now for the number 2. A table is sold at a discount of 20% of the part price. Nah, berarti harga di label, ya, label di diskon. Nah, find its selling price jika harga awalnya segini. Berarti tinggal di gimana? 20% times 980 equals 196 20% times 980. and then 196. So 100. 196. 196. Okay, very good. Okay, this one will be apa? Will be a decrease kan? Yeah. Nah, ini nominal diskonnya. Berarti tinggal diapakan? Plus it. Plus Minus. minus ya. Nah, remember ini diskon, oke? Karena dia diskon berarti berkurang gitu ya. Nah, find its selling price. Jadi kayak berapa sih harga akhirnya gitu kan gitu. Jadi tinggal dikurangin 980 subtracted by this one, okay? What's the answer? 784. 784. Very good Kak Satya. Okay, that's the correct answer ya. Okay. Okay, ya benar ya. Okay. Okay, I'm sorry everyone. I think we are reached the end of the session. First of all, let me share the feedback form ya. Let me copy the link first. Wait a second ya. Let me copy the link where I keep the link. Bentar. Okay, this one gitu ya. This one. Okay. Okay, I paste the chat ya. If you have done fill out the form, you can call me, okay? Dan Mister. Okay, thank you Kak Satya, Kak Akilan. Dan Mister. Okay, Kak Akilan, very much ya. Okay, I'm sorry. Mister, the point how many? Oh, okay, I think I will give you both 30 ya, because you guys have done great. For Kak Satya, I think it will be 60 ya, karena kedua sesi, okay? Okay. Okay, Kak Satya, thank you very much ya everyone. Don't forget to keep studying, don't forget to keep rehearsing the question practice, and I will see you guys in the next session, okay? Bye everyone, stay healthy, good morning. Bye. Mr. Thank you everyone. Bye, Mister.